Pag yan, di mo na ubos ha. Hindi nga pwede, Emin. Pwede ka bumalik. Konti-konti lang, balik na lang kayo mamaya. Pwede ka bumalik. Konti-konti lang. Pwede kayong bumalik, pwede kang bumalik. Ano to, spicy. Yung Kimchi. Ika kasi yung kimchi yun. Yan na lang. Ba't ka umiiwan? Ito kasi yung kimchi. Totoy, kuha ka na kung alin gusto mo. Kuha na ako. Kimchi. Oo nga, alam ko nga. Lexa, video. Ano to, Toy? Hindi ka na makasalita ah. Si Marge. Shell ako. Tiffany. Hindi na maubos. Nanay. Ay! Bakit? Naka-zoom. Zoom sa ilong. Dinika. Dinika, zoom sa ilong. Pangit ang Patawad. Patawad. Patawad po. Patawad nga. Si Badyaw girl. Badyaw girl. Sabit patawad eh. Nagawa yung tatlo kasi hindi naman. Donut. 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 Sige nga, say donut, please. Donut. 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 Donut or ice cream? Ni donut, ice cream. Donut. Ice cream din. Donut. Okay daw. Sarap daw. Sarap daw, donut. Pila ba mo kinsoba mo?
Picture yan, picture. Picture. 1, 2, 3, go. Pahulihin naman. Video yan! Vlogger Yarn. Vlogger yarn. Vlogger yarn. Vlogger yarn.